उठाओ इनके उठाओ हाथ दे उठाओ हाथ दे उठाओ हाथ दे हाँ हाँ थम हाँ ये नरम है जी थम 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 हाथ हाथ ना हटाओ हाथ करिए हाथ दे हाँ हाथ दे मेरे के हाथ डॉक्टर ये नहीं करो ना हाँ कर थी ओरे চলে এসছে আমাদের ড্রাগন কানের ভেঙা কা কত ঝাকাস রে বাহ ভিতরটা একবার পুরো একদম লাল হয়ে লাল আছে টকটকে ওপরটা কাঁচা হয়েছে কাটো কাটো এবার কাটো গোল কে वाह बाप रे बाप रे हर रोज फिर लिखे মাছ ঢুকেছে দুদিন তো ফলটা ভালোই বড় ছিল থাম না ওখানে থাক এটা খেয়ে দেবে সবাই খাও জি এটা হচ্ছে ড্রাগন ফলের পিস ছোট